Geçip. Geçip kalmışsın. Geçip kalmışsın. Niye kılıp saldın? Kolun juğanayın artiyetlerini düşünüp yok mu sende? Бар. Hani niye kılıp saldın Karaçı? Kurgak koy. Ey tarık kolundu. Ne diyorsun? Koy kanay. Андай. Yaxşı. Ne oldu böyle? Короче, сетjakta bir мындай көкме карач, не кылып салып ойнойбуз. Не переживай, курап калат да. Маса, биз сени бир сонун бала менен тааныштыргандабыз. Мени? Аябай тарбиялуу, сонун, билимдүү бала да. Прям мощный, да? Азыр келет. Мына келип калыптыр. О. Кандай? Келет. Келет. Не болду?